Manok at masoor dal. Yung dal, ilagay yung dal. Mga 30 minutes, pakuluan. Sabay na tubig. Yung dal, ugasan. 30 minutes po, 30 minutes. Pakuluan yung dal. Luya, sili, sibuyas, bawang. Ito na yung mga ingredients po for the chicken menu natin. Kaya natin yung mga ingredients sa blender. Palit natin konti para asin, paminta, siyang olive oil. Yan, yun ang daming olive oil. Biryani. Sa biryani. Ako yung dal natin. Ito yung tsura niya. Ito yung tsura ng lambot na dal. Mantika. Lagyan natin ng mantika. Ganyan kadami lang. Nakayuhan na. Lagyan natin ng asin. At paminta. Yan. Para mailasa yung manok natin. Mekos lang yan. Yan. Pwede natin yung manok. Brown lang. I-golden brown lang. I-brown natin eh. Brown lang. Ganun yan. Nag-brown na po. Kaya yung pagka-brown lang. Hindi siya masyadong pitong-pito. Ilagyan natin yung lamas. Then, dapat di masyadong pito sir ha. Basta napaluto lang siya. Na-brown lang sa blend. So, yan. So, mix natin. Mekos my friend. Yun. Patik sarap. Dal. Mix natin yung dal. Stir lang natin ng 20 minutes. Stir. 20 minutes. Kapuluan. Stir lang. Stir natin. Inay lang. Stir natin for 20 minutes. Slow cook lang. 20 minutes. Stir lang 20 minutes. Kaya ano yan, 20 minutes. Kaya ano na for 20 minutes. Kaya natin masala powder. Yan. Ayan. Stir natin. Ayan. 15 minutes. 15 minutes po. Okay na po to. Ha? Yan na po yung ating chicken dal masala. Serving plate. Yung ating chicken dal masala. Chicken dal with masala.